क्या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप दुबले पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं? या आप जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं और इस कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं? आपके इन तमाम सवालात का जवाब आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बनाना, यानी कि केला। केले के इस्तेमाल से आपको कौन से फ़वाइद हासिल होंगे, केला आपको किन बीमारियों से बचाता है और इसके साथ साथ कौन से ऐसे लोग हैं जिनको केले का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि केले में कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। केले में बहुत ही अच्छी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है और पोटाशियम के होने की वजह से ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी उम्र जो भी है, आपकी उम्र 50 है, 40 है या 30 है या 20 है, आप किसी भी उम्र में अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बीपी बढ़ गया है और आप फौरी तौर पे इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक केला इस्तेमाल कर सकते हैं। केले का इस्तेमाल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपको दिल से मुतल्लिक तमाम बीमारियों से बचाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो आप इसको कम करने के लिए भी केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केले में मौजूद फ़ाइबर आपके लिए बहुत मुफीद है। केला आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, कम करता है और आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो दिल की बीमारियां होती हैं, जिनमें हार्ट अटैक भी शामिल है, उससे बचाता है। अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, आप अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं या फिर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसको कम करने के लिए फ़ौरन 2 केले खा लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा और आप बहुत जल्दी स्ट्रेस से निजात हासिल कर सकेंगे। अगर आपको रात को पुरसुकून नींद नहीं आती और आप चाहते हैं कि आपको पुरसुकून नींद आए, तो आपने क्या करना है, आप सोने से पहले एक केला खा सकते हैं या फिर आप दिन में किसी भी वक्त 1 कप दही में 2 केले आपने काट के ऐड करने हैं, इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करें और इसको खा लें। ये आपके लिए बहुत मुफीद है, आपको पुरसुकून नींद दिलाता है। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में हैं या स्कूल में आपके बच्चे गए हुए हैं, उनको केला दे सकते हैं। केला इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की भूख लग गई है तो फौरी तौर पे अगर आप ग्लूकोज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केले का छिलका आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने चेहरे पर उसका मसाज करते हैं तो वो आपकी जिल्द को ना सिर्फ नरम व मुलायम बनाएगा, बल्कि आपके चेहरे पर बने हुए दानों का भी खात्मा करता है। केला आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत से फेस पैक में किया जाता है। अगर आप में से कोई भी अपना वज़न बढ़ाना चाहता है तो वो रोज़ाना 2 केले इस्तेमाल करे, नहीं तो वो केले का मिल्क शेक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकता है। मिल्क शेक किस तरह से बनाना है, आप 2 बनानास ऐड करेंगे, 1 कप आपने दूध लेना है, इसमें आपने 1 बड़ा चम्मच शहद का ऐड करना है और फिर इसको ग्राइंड कर लें। इसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं। इसको आप 1 महीना तक लगातार इस्तेमाल करें रोज़ाना, इससे आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाएगा।
کیلے میں وٹامن سی بھی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت جلدی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر آپ ورک آؤٹ کرنے سے پہلے یا پھر واک پر جانے سے پہلے 2 کیلے استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی ورک آؤٹ کے دوران یا واک کے دوران تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کیلے میں بہت ہی اچھی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو کینسر سے بچانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 13 سال کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ 4 سے 6 کیلے استعمال کرتے ہیں ایک ہفتے میں، ان لوگوں میں گردے کی بیماری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ رہتا ہے، آپ کو مسل کریمپس ہیں، تو آپ کیلے کا لازمی استعمال کریں۔ کیلا آپ کی نظر کو بھی تیز کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویک آئی سائٹ تیز ہو جائے تو آپ کیلے کا لازمی استعمال کریں۔ کیلے کا استعمال قبض کو دور کرتا ہے، لیکن اگر آپ ایک مقدار سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو کیلے کا استعمال کرنے سے آپ کو قبض بھی ہو سکتی ہے۔ کیلے کا استعمال مردوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر وہ روزانہ 2 کیلے استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہیں۔ خواتین کے لیے بھی کیلے کا استعمال بہت مفید ہے۔ بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے کیلا کس طریقے سے لینا ہے۔ آپ روزانہ 1 کپ دہی میں 2 کیلے کاٹ کر لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید اور اچھا طریقہ ہے، کیونکہ دہی میں پروبائیوٹک کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے، جو آپ کے معدے کو تقویت دیتی ہے اور گڈ بیکٹیریاز کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ اور اگر آپ کیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں موجود تمام نیوٹرینٹس، تمام وائٹامنز اور منرلز آپ کو اچھی مقدار میں مل جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیلے کا ملک شیک بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر آپ پرسکون نیند لینا چاہتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ کیلے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو پہلے سے ہی تیزابیت کا مسئلہ ہے، وہ کیلے کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسے لوگ جن کو سویر قسم کی قبض کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ اور ایسے لوگ جن کے منہ میں چھالے بن گئے ہیں، وہ بھی اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اور ایسے لوگ جن کو کسی بھی طرح کی الرجی ہے کیلا کھانے سے، وہ اس کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو کوشش کریں کہ کیلے کا ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ کیلے میں موجود شوگر آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں شوگر کا لیول بڑھا سکتی ہے اور آپ کو کمپلیکیشن کی طرف لے جا سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ آج سے ہی روزانہ 2 کیلے دہی میں ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔